ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 6 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазоратҳои молия, корҳои хориҷӣ ва мақомоти дигари марказӣ таъин гардидаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сафирони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Япония, ҷумҳурии Мисри Араб, давлати Қатар ва ҷумҳурии Исломии Покистон ва муовини якуми директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон, директори корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайри манқули кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинони раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои варзида ва соҳибтаҷрибаи ин соҳаҳо таъин карда шуданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилзода Ҳаким ба вазифаи муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Яздонзода Исфандиёр ва Бодуршозода Мералӣ муовинони директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуданд. ҳамчунин дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сардорони як қатор раёсатҳои агентии назорати маводи нашъовар дар вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе, роҳбарони ду сохтори қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои ҷавон ва варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ба ҳозирин доир ба таҳким ва густариши муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои шарикони рушд, муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, ҷалби сармояву сайёҳон ва технологияи муосир ба кишвар, афзун намудани сарчашмаҳо ва ҳаҷми даромадҳо ба буҷети давлат, афзунсозии захираҳои давлатӣ ва ҳифзи субот дар бозори истеъмолӣ, беҳсозии таъминоти ақибгоҳ дар қувваҳои мусаллаҳ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, омодасозии хуби кадрҳои ҷавони ояндадор, пурзур намудани интизоми корӣ ва дар маҷмӯъ содиқона ва софдилона хизмат намудан ба ватани азизи худ дастуру ҳидоятҳои судбахш доданд. хуб бинандаҳои азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Япония озод намудани Ҷалолов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷалолов Мирзошариф Асомуддинович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Япония озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 6 майи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар озод намудани Соҳибзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Соҳибзода Хисрав Соҳиб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 6 майи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Раҳмоналӣ ҳамроҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 6 майи соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Салим Фарҳод. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Салим Фарҳод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдулзода Зиёдулло Назар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Маҷидӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Маҷидӣ Юсуф Хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ализода Алишер Ҳикматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Азиз Маҳмад Душанбе бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Садриддин Хол бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Зикриё бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Умарён. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Умарён Раҳмон Фақирзода бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Дилшод Файзалӣ аз вазифаи директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 майи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
آزاد نمودن زیاداللهیف. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند زیاداللهیف صاحب جان صلاح‌الدینویچ با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن صاحبوف. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند صاحبوف نرزالله شریفویچ با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره از وظیفه معاون یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن یوسف زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند یوسف زاده یوسف جان سنگ محمد با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره از وظیفه راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی 5 آزاد نمودن مومین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند مومین الهام کمال با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی 5 آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ژاپن تعیین نمودن سلیم فرهاد. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سلیم فرهاد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ژاپن تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان تعیین نمودن شریف زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شریف زاده یوسف طاهرعلی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مصر عرب تعیین نمودن میرزازاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم میرزازاده پرویز مرادعلی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مصر عرب تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت قطر تعیین نمودن محمد علی. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم محمد علی نورمراد مرادعلی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت قطر تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رحیم زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رحیم زاده رحمان علی همراه معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن مجیدی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند مجیدی یوسف خیرالله معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024
درباره معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سعیدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعیدزاده دلشاد مراد معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن خیرالله زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند خیرالله زاده شمس‌الله خیرالله معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن بهرامزاده پروینه. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند بهرامزاده پروینه معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن پیرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند پیرزاده دلاور عطاخان معاون یکم رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عادلبک زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند عادلبک زاده دلدار معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفر محمدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفر محمدزاده میرزاولی محمد نبی معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره دیرکتوری کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن گلزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند گلزاده باباجان امیرشاه دیرکتوری کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند دولتزاده بهرالله رحمان معاون یکم رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن علیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند علیزاده علیشیر حکمت الله معاون رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره دیرکتوری اگنتی اویاتسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نظرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نظرزاده حبیبالله تیمور دیرکتوری اگنتی اویاتسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره دیرکتوری اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن خواجه‌زاده.
حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند خواجه‌زاده شیرعلی رجب دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفالزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند سفالزاده کامران محمد معاون یکم دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم دیرکتور اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن قابلزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند قابلزاده مرادعلی رجب معاون یکم دیرکتور اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نور محمدزاده تاج‌الدین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند نور محمدزاده تاج‌الدین معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جمالزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند جمالزاده عبدالرحمن منانویچ معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند سفرزاده عبدالرحیم قربانعلی معاون یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره معاون سردار سراداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ولیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند ولیزاده اسماعیل سلطان معاون سردار سراداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 می سال 2024 درباره راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی 5 تعیین نمودن کریمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند کریمزاده بزرگمهر کریم راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی 5 تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. بیننده های عزیز این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما را با شرح این و دیگر خبرگزاری‌ها در نشرهای من بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.